ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಇವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ये सब 26 अशोक का स्तंभ है और 26वां साल है, सालगिरह ही है। 26 ईयर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1999 में कारगिल वार 1990 में कारगिल वार हुआ था, तब से ये सेरेमनी करते हैं, एवरी ईयर करते हैं। और ये कारगिल में जहाँ हुआ था वहाँ पहुँचेगा भी है। पूरा जगह घूम घूम के उधर पहुँचेगा मेमोरियल के पास। ಹೆಂಗೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಂದ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಂದ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಂದ್ಬಿಡಿ. ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ, ಉಳಿದವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? अच्छा लग रहा है मैडम, बनबिड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भारतवासी है तो हम भी प्राउड है और हमारे आर्मी के लिए हम बहुत प्राउड है। थैंक यू सो मच मैडम। हम कुछ भी नहीं कर हम आप लोग को देखकर हम लोग को जोश बढ़ता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू, सैल्यूट यू, थैंक यू मैडम। दो लोग खड़े हो जाइए। थैंक यू मैडम। बन्नी, ನೀವು ಬನ್ನಿ. आप दोनों एक इधर आ जाइए। ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಕಳಸ ಕಾಣಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಯೋಣಂತೆ. ओके।